dari mata kuliah proses produksi. Abrasive wheel, gerakan berputaran bolak-balik secara Lapping acak tool. The lapping process uses the abrasive tool and dry polish wheel or abrasive particles and vibrates with workpiece between the lapping tool. Lapping gives high degree of surface finishing. Workpiece, abrasive wheel,
What is required for a burnishing tool is uniform quality and a stable lifetime of the tool. In order to conform to such demands, strict control is often required for the diameter tolerance. Even though the pre-burnishing diameter has a large margin of tolerance, the Sugino Superroll MAC 0.2mm automatic tool adjustment function can solve this problem without excessive rolling pressure causing delamination, or very low rolling pressure that makes parts finishing unstable. 圧力を任意に変更することができます。したがって、狙った表面粗さを安定して仕上げることができるんですね。なので、今までできなかった山を潰して谷だけ残すようなプラトー構造表面の成形などにも使えるのではないかと考えています。For first-time users of roller burnishing tools, Superroll MAC can support their tool diameter correctly without a troublesome step and all the problems that can induce tool damage. 量産加工において、非常に安定した仕上がりを得られるというところで量産加工 K1 Abrasive Flow Deboring Forming mencakup berbagai operasi yang dilakukan dengan plat permukaan, tuas catok, landasan, palu, lalap puntir, beralur balok, dan obor pemanas. Biasanya benang kerja dijepit di salah satu ujungnya atau di mana tidak ada deformasi, dan bagian terdeformasi dipindahkan ke dalam arah distorsi yang berlawanan. Nah, benang kerja dibengkokkan sehingga muncul kembali lurus orientasi. Ya, seperti ini. Benang kerja dijepit sini. Lalu alat ini turun perlahan dan meluruskan benang kerja kembali. Selanjutnya K2 yaitu Abrasive Jet Deboring Forming, menggunakan punjung atau tekan hidrolik untuk membuat tikungan korektif. Nah, biasanya benang kerja yang cacat ditempatkan pada blok pendukung di tempat tidur tekan sehingga area cembung berada di sisi atas. Domba itu turun dan memukul benang kerja dalam arah yang berlawanan cukup jauh sehingga batas elastis bahan terlampaui. Jika dilakukan dengan benar, benang kerja akan kembali ke posisi lurus. Tapi kalau misalnya dilakukan dengan salah, ya benang kerjanya tetap akan bengkok. Contohnya seperti pada video ini berikut. Dia datang dari atas di alatnya itu menjadi lurus kembali. Nah, selanjutnya ketiga, barrel tumbling forming, digunakan pada lembaran batang atau kawat. Seri dari roller paralel di sisi berlawanan dari benang kerja membuat benang kerja semakin berkurang. Tikungan terbaik saat melewati tol. Sebagai logam dicekuk maju mundur, sedikit ditekan melalui tinta lumpuh, lalu keluar dari roller dengan bentuk yang cukup datar dan lurus. Contohnya seperti pada video berikut. And here's the result. For more information on this and other in-stock pilot production equipment, go to pilotlinetools.com. Nah, kita bisa ngatur dari horizontal dan vertikalnya, lalu kawatnya dimasukkan ke dalam alat, lalu dia akan keluar dan bisa dipotong di ujung alat kerjanya. Di sini ada keempat, chemical deboring forming, metode untuk meluruskan batang dan batang bundar. Ini menggunakan 2 atau lebih banyak roll dengan sumbu pada sudut satu sama lain dan pada sudut ke sumbu bagian. Salah satu dari roller memiliki bentuk cekung, sedangkan yang lainnya berbentuk silinder. Ada panduan untuk posisikan arah batang yang akan diluruskan. Nah,
Contohnya pada video sini, ini ada alatnya yang bentuk silinder, lalu benda kerja masuk melewati ini. Yang kelima di sini electropolis deboring forming. Electropolising adalah proses elektrokimia dan pelapisan balik yang menghilangkan lapisan luar atau kulit pada bagian logam untuk mengatasi ketidaksempurnaan mikroskopis dalam penyelesaian alih-alih pelapisan listrik yang menghubungkan logam ke permukaan yang sudah jadi. Contohnya seperti pada video ini, benda kerjanya pertama-tama ditempelkan ke arus listrik plus, lalu alat kerja dihidupkan, nah itu suhunya diatur, dimasukkan benda kerjanya dengan mengatur suhu dan waktu. Nah sebelumnya benda kerjanya itu kayak kusam, lalu masukkan sini dengan menghilangkan lapisan luarnya melalui elektrokimia, jadi hasilnya jadi lebih sempurna gitu. Terus ada yang keenam, electrochemical deburring forming. Dalam metode yang menyelesaikan permukaan benda kerja dengan cara pelarutan logam anodik
Alat deboring adalah katedamin yang bekerja di bawah arus besi dan dengan adanya cairan elektrolit untuk menciptakan reaksi anodik yang menghilangkan material permukaan benda kerja plus secara tepat. Can be best described as reverse electroplating. A positive charge is connected to the part, making it the anode, and the negative charge or cathode is placed near the area to be deburred. The electrons carried in salt water focus activity on the burrs instead of the parent material. The solid metal burr is broken down into a minor hydroxide slurry as a byproduct of the process. Once it chews away the burr, the electrolyte solution dissipates across the surface. Itu katoda plusnya. Nah, ini Salt water focus activity on the burrs instead of the parent material. The solid metal burr is broken down. itu. आज मैं आपको कुछ बर टूल के बारे में बताऊंगा। इन्हें रोटरी फाइल भी बोलते हैं और बर टूल भी बोलते हैं। ये डाई ग्राइंडर में इस्तेमाल होते हैं, हाई स्पीड के ऊपर चलते हैं और इनका मटेरियल मुख्तलिफ होता है। इनका काम होता है किसी भी चीज़ को ग्राइंड करना, आमतौर पे एल्युमिनियम पे या स्टील पे, जहाँ भी आपको इसकी ज़रूरत है ये वहाँ इस्तेमाल होता है। इसका मटेरियल क्या है, कार्बाइड भी होते हैं, हाई स्पीड स्टील होता है, टिटानियम कोटेड होते हैं, टिटानियम्स होते हैं और डायमंड टाइप में आते हैं। इनकी अगर आपको प्राइस का अंदाज़ा लगाना है कितने होते हैं इन मटेरियल की वजह से, तो ये मुश्किल से $10-15 $20 $20 के होंगे, $25 के होंगे। और हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैं एक सेट इस्तेमाल कर चुका हूँ, वो इतनी ही थी क्वांटिटी में जो कि तकरीबन $500 का सेट था, यानी 4 4 8 और 1 9 10 बिट $500 की थी। ये सारी की सारी $25 की होंगी मुश्किल से। इनकी क्वालिटी कैसी है मुझे नहीं पता, ये बहरहाल हाई क्वालिटी नहीं है, बहुत लो क्वालिटी है, ये बात मुझे कंफर्म है। आमतौर पे ये क्या कहता है, ये इसको डाई ग्राइंडर के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर मैं इस डाई ग्राइंडर की मैं ये कैसे काम करता है वो भी चल जाएगा। ये 25,000 RPM के ऊपर ये काम कर रहा है। ये बिट्स जब आप खरीदें तो ये बिट्स आपको मालूम होना चाहिए कि ये बिट्स की हाई स्पीड कितनी होती है, कितने RPM के ऊपर ये काम करता है ये। तो इस वक्त मैंने ऑलरेडी इसमें एक लगा रखा है और ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, इनके मुख्तलिफ नाम होते हैं। ये कोन टाइप है, ये शार्प निडल कोन टाइप है, इसके अलावा ये सिलेंड्रिकल टाइप है।
Pencampuran bubuk dan pencampuran. Itu merupakan bubuk yang ideal untuk pembuatan suku cadang, dapat mengandung campuran bubuk dari logam atau panduan berbeda, non-logam, ukuran partikel yang berbeda, pelumas, dan pengikat. Pelumas misalnya asam citrat, lithium citrat, dan grafit, dan memberikan kompresibilitas dan aliran yang lebih baik karakteristik. Nah, ini ada contohnya. Ada double cone type, dome type, V type, dan cube type. Selanjutnya ada L1C, yaitu pressing atau competing forming. Nah, di sini serbuk logam biasanya pada suhu kamar diperkenalkan untuk dan mengisi rongga cetakan dengan metode yang tepat dengan dinding samping yang biasa lurus, pukulan yang sama bentuk menapang seperti dadu, dan dengan kecocokan yang dekat ke rongga die. Turun ke die dan menekan partikel logam bersama-sama, mati dan tekan gerakan diringkas dalam keterangan yang menyertai gambar 21LC. Nah, selanjutnya L1D yaitu sintering forming. Kompak hijau dipanaskan ke suhu tinggi dalam suasana yang terkenali, baik tungku conveyor, type batch, atau continue dapat digunakan. Suhu tungku adalah jauh di bawah titik leleh paduan yang terlibat, tapi cukup tinggi dan dipertahankan untuk waktu yang lama, periode yang cukup sehingga ikatan difusi partikel logam terjadi. Contohnya seperti video berikut. Direct metal laser sintering, also known as DMLS, is an additive manufacturing technology that creates metal parts directly from 3D CAD data without the need for tooling. DMLS utilizes a variety of metal and alloy materials, such as stainless steel, cobalt chrome, and Inconel, to create strong, durable parts and prototypes. DMLS is an excellent choice for functional metal prototypes, high-temperature applications, and end-use parts. The DMLS process begins in the same fashion as other layer additive manufacturing technologies. A program takes 3D CAD data and mathematically slices it into 2D cross-sections. Each of these sections will act as a blueprint, telling the DMLS machine exactly where to sinter the metal material. Selanjutnya ada L1E yaitu menindas forming. Hasil proses sintering di bagian dengan beberapa penyusutan dari keadaan hijau sebagai pengikat dan pelumas dihapus dari bagian. Ada juga beberapa distorsi yang terhindarkan dari ekspansi internal dan kontraksi yang dibutuhkan tempat selama sintering. Ada video di bawah. I guess there's a lot of people, when they were younger, went to the beach and made sandcastles. First of all, you need a bucket. And the first thing you do after mum and dad have bought you that is run onto the beach and try and make a sandcastle as quickly as you can. When you first go on the beach, you're up a long way from where the sea has been, and the sand. Selanjutnya ada L1F, yaitu operasi sekunder. Bagian metalurgi serbuk dapat dikerjakan dengan mesin, digulung, dipanaskan, dirawat, dan permukaan selesai setelah fabrikasi. Permesinan terjadi ketika undercut, lubang samping ulir, skrup, dan fitur lainnya tidak layak dengan proses metalurgi serbuk diperlukan. Tekniknya sampai mudah, tetapi efeknya porositas harus diperhatikan. Contohnya pada video berikut. Metal powders used for parts production can be a combination of various elemental particles or pre-alloyed powder. If elemental powder is used, each of the ingredients that will comprise the desired part are mixed in proper proportion into a uniform blend. With pre-alloyed powder,
The proper proportion of ingredients is already present in each particle. In either case, additives such as binders and lubricants are usually added. The powder is then consolidated in molds or dies, shaping and densifying it into a compact of the desired part. Nah, selanjutnya ada L1G, yaitu penempaan logam bubuk. Dalam proses ini, bagian metalogi serbuk yang disinter menjadi kosong untuk penempaan. Operasi menyebabkan lebih banyak deformasi drastis pada represi konvensional dan bagian P atau M dipanaskan sehingga suhu penempaan sebelumnya. Powder forging begins with a preform, which is made in a PM process that is modified for the application. The preform is converted to its final form in a closed die, hot forging operation. In this process, microporosity is virtually eliminated. Therefore, PF components exhibit significantly higher ductility, impact energy, and fatigue strength than conventional PF. Nah, lalu ada L2, electroforming. Electroforming adalah sebuah proses yang menggunakan teknik electroplating. Lihat pada gambar untuk membuat komponen lembaran yang terbentuk. Sedangkan pada electroplating, material yang diendapkan sangat tipis dan tertinggal di permukaan benda kerja berlapis dalam electroforming. Bahan yang disimpan jauh lebih tebal dan dipisahkan dari substrat setelah pelapisan menghasilkan bagian terpisah seperti ini. Lanjut, yang terakhir ada L3, cetakan injeksi logam atau MIM. Nah, di sini merupakan proses di suatu tempat antara bubuk standar pembentukan logam dan cetakan injeksi, seperti yang digunakan dengan banyak plastik. Lihat pada video. Campuran logam halus vertikal dan pengikat yang biasanya termasuk termoplastik, lilin, plastik scissor, dan dispersan dipanaskan cukup untuk memberikan konsistensi seperti pasta dan disuntikkan di bawah tekanan tinggi ke dalam roda cetakan. Contohnya ada seperti video di bawah berikut. We start with molten metal. Material is then poured into a holding chamber. And from the holding chamber, it is discharged into the atomization area, where the molten metal is hit with high pressure.